hubog, kung dili makakumpisal, moderitso na ba siya sa impyerno? Kung dili na siya magbag-o sa iyang kinabuhi? Okay, so mga palahubog, maimperno ba ko no? Mga gatong ilaktod pagkasulturya, mga maimperno ba ang mga palahubog? Ang tubag yun ana, kung dili siya maghinulsol sa iyang mga sala. Ingani ha, dili lang kay mga palahubog ray tuas imperno. Ang makapa-imperno sa tao, simple ra kayo o gusto mong maimperno. Usa ra ka, ang minimum sa imperno, mamatay ta nga naalan tayo, bisag isa lang kasalang mortal. Nga dili nato mahinulsulan, di ta kadawat og sakramento sa kumpisal or dili baka ta makadawat ang gitawag og grace of true repentance sa dili pa ta mamatay. So dili gyud ta makasulod sa gingharian sa langit. So mao na diha sa ug atong basahon diha sa Roma 2:8, ipahamtang gyud sa Dios ang iyang kasuko ngadto sa mga tao nga naghuna-huna lamang silang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat og dautan. So wa lang na magpunting sa mga palahubog, kundili sa tanan nga nagbuhat og dautan. So nganiha nga ang usa ka tawo nga mamatay nga way paghinulsol sa iyang mga sala, labi na sa salang mortal, usa lang ka salang mortal paigo na nga mobalhog nato sa impyerno. Mo titubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Okay ra ba magsigi og rosaryo nya dili na lang musimba? Dili okay. Manuman, kay ang devotion, ang tanan natong mga devotion, kabantay mo sa atong devotion ni Santa Maria, labi na ng standarte sa Birhen sa barangay. Although si St. Louis Montfort mao'y nagpasikat ana nga quote kanang ad Yesum per Mariam. Ngadto ni Jesus pinaagi ni Santa Maria. So ang tuyo na to sa pagdebosyon dahi kay aron ta mas maduol sa atong Ginoong Hesukristo. So kanang atong pagdevotion sa Santos nga Rosario, unsa pa na nga mga santos nga atong gidebosyonan, kinahanglan na siya musangko sa misa. Kay diha sa santos nga misa, si Kristo na ang Eucharistia. Mao na nga usa na siya sa mga timaan sa usa ka peke nga debosyon nga sige rosaryo di tigsimba. Dili jud na mao na nga daghan may mga cases dire tig rosaryo mo may karagabi Brad ngano nayawaan man simba mo karado tig simba mo karado bingo de gikasal ba mo sa simbahan wa pod way hinungdan ng imong pagrosaryo kay wa na mo palawom sa imong relasyon ni Kristo. Matutubag. Okay, Brad, pwede ba magdeliveran sa balay nga akura usa? Masira ko rin mag-deliverance, Brad. Yes, pwede. Una, kung imong balay. Imong kaugalingong balay, imong property, pwede. Ikaduha, naa ka sa estado sa grasya. Ayaw gyud pag-deliveran sa imong balay bisan pag ikaw ra isa kung naa ka sa state of sin. Kay dili gyud ta makadirektag palayas sa yawa kung kauban ta sa yawa. Mao na nga badbaran nato ang atong pagkaulipon sa gapos sa yawa pinaagi sa paghinulsol o pagdangop sa sakramento sa kumpisal. Unya og natay mga occult nga involvement i-renounce na nato. Sa ito pa sa kasing-kasing o hunahuna, isalikway na to ang tanang butang, tanang buhat o pagtuo nga dili iya ni Kristo. Nga kanang pagsalikway, hangtod sa hangtod na. Dili kay isalikway ra ni nako karon. Unsa, og di ko maulian, muadto kog sikihor kay hong ipabarang ni hong silingan. Wa jo na mamao. No, kay daghang mga ning ari dire, nag-renounce ko no. Nagampo sa pre-pronouncement nga ning atog albularyo pero abi ninyo pagkapila ka buwan na po'y gidungog nga atong dapita nga na kuno'y banggiitang mananambaw nga epektibo tuapod ning linya og apel didto. Mao na nga og
nayawaan gani ka labi naka-experience sa kag demonic harassment unya mo gikan dire mo balik mo og albularyo ayaw gyud min ninyo kanang naay hasol-hasula o kinahanglang mahumag dali ng imong kaso og di mo mosunod sa pamaagi mao toy tubag. Okay, pwede mag-deliverance ikaw isa basta nasa state of grace. Ikaduha pangutana or dugang pangutana, Brad, clarification lang, inig kamatay nato, mag-ilhanay pa bata sa langit? Yes, mag-ilhanay yuta kay mahingpit man ang atong kahibalo sa atong kaugalingon og sa Ginoo. So makaila ta gani sa katapusang paghukom kanila gani lang last judgment. Inig banhaw na sa mga buhi og sa mga buhi o mga patay nigabot sa katapusang paghukom makaila na ta sa tanang tao nganuman kay ipadayag sa Dios ang binuhatan sa tagsa-tagsa diha sa pubsat sa tanan mao na nga og kaning atong mga gipang tago karon nga mga sa ato gyud ning hinilsulan ato gyud ning panghimayran kay bisan pagkapila nimo na tagua inig katapusang hukom mahibaw ta sa tanang tao ug makahibaw po ta sa sentensya sa tanang tao kung nahilangit ka makaila ta tanan kinsa to dito kinsa tong naimperno mahibaw na nato mao nay usa sa mga gitudlo sa atong simbahan mao toy pagtubag. Ganina, Brad, katumang palahubog, may langit ba? Gani, Brad, mingon siya, dobi, Brad, og minom lag gamay niya okasyon. Mortal sin, bagya po na. Gusto gid mo inom? Gipauyunan dyan niyang pagkapalainom o palahubog. Ako basaho na ang 1 Corinto 6:9. Kay usahay, dili mo tuo og di basahon sa Biblia. 1 Corinto 6:9. Ayo kay iyang pamatan gamay raman pero klarohon na to ni. Kay basig wa maklaro ba? Nuibe. Apan kamo nahinuon ang nanglupig. Apan kamo nahinuon ang nanglupig og nanikas bisan gani sa kaigsuunan. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili magasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpanlimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili magasulod sa gingharian sa Dios. Nan kung musibasin og mangutana siya nga kini mo inom gamay, Brad, pwede ra na. Kaya mga pare, ang inom jud na gamay kay bino man na, apil man na ang bino. Ayaw na pud inom gamay, gamay na lay kuwang igo ra pud iguli. 1 Timoteo 5:23, ayaw kamo pag-inom og puros tubig lamang. Hinuon pag-inom usab og jutay bino aron kamo kahilisan sa inyong kuto-kuto. Jutay ra gyud ha, ayaw putong mahimo na jutang palahubog. Mao to ang tubag. Okay, salamat, Brad. Kani siya, gaamping ni siya. Salamat kayo kung kinsa man ka. Ingon siya, primero, inagkamat sa tao, mag-ilanay pa ba? Oh. Nya, sa langit ko, no, bation pa bata o kaguol, kasakit, o inig mahal sa, mga mahal sa kinabuhi nga na impierno. Kanang nakaibalo ko, no, Brad, nga ako na ilangit ko, mag-uol pa ba ko nga ako ding dili asawa ka na silingan na nailangit o na imperno ako mismo nga nalangit unsa kung mag-uol ba ko or masakit dili naka mag-uol kay mahingpit ba ang atong salabutan o ang atong kabubuton sa Ginoo. So kadtong mga butang nga supak sa Ginoo makasabot na tana sa hingpit mao na nga kung naa kay igsuon ba ka o sakop sa pamilya nga na imperno nga wa maminaw ibutan tag imong gitudloan ikaw ray na langit nga wa matudlo di jud mahitabo nga maapel ka sa ilang kaguol kay ang langit lagi usa ka hingpit nga kalipay so og maguol pa ka di na langit basig saa ka nasangit
nganong naguo pa man ka. So maunay ko na atong basahon sa Biblia nga unsay naa sa langit. Kita kini 21 sa gipadayag 21:1 hantod sa 4 na unya nakita ko ang usa ka bagong langit ug bagong yuta ug nahanaw naman ang unang langit ug unang yuta sa 4 ara sa 3 magpuyo sila tipon kanila ug ang giingon dere ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono karon ang puloy-anan sa Dios ania nasa iyang katawhan magpuyo siya kaniya na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios pahiran niya ang ilang mga luha ug wala nay kamatayon o kasubo o paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang kun pananglit puhon mingon ka nga nahilangit ta unsa naguo gihapon ta basig di na langit di jo na langit kay nganong naguo pa man. Okay, daghang salamat Brad. Ang iyong pangutana is very serious matud pa niya Brad. Asko Brad, Katolik siya sa una pero mibalin og ato bang nganlan ang ato nganlan Brad ang reliyon o di na nganlan mibalhin ko og mibalhin siya og born again tungod sa mga kaliwat niya tapos nabunyagan na po siya laing tinuhuan karon gusto na po siya mubalik sa Katolik unsa may angay niyang buhaton. So una kinahanglan kang muduol sa inyong pare isulti na dito kay ang pare ana labi na kay gatabok-tabok na kag mga relihiyon so posible nga ngano kahang mibalik man sa Katoliko basin og namang goy uban nga labi nagmatiguang na mobalik na ta sa Katoliko kay wa ra bay menteryo atong laing relihiyon no basig ingunana ra ba so ato ning iklaro kung kana nga pagbalik sa Katoliko og tinud-anay bana kay basin ba og mobalik ra na tungod sa mga benepisyo nga makuha. So mo nang duol sa pare kay iklaro na siya kay mo undergo gyud kag catechesis. Ikatikais gyud ka sa parokya medyo nay adult catechism kung makagwanta ka ng maong katisismo kinahanglan jud kang makasabot sa pagtuong Katoliko kay usa sa mga rason ngano ning balhin naglaing relihiyon kay wa na kasabot. Mao nang pasabton. Mao na nga duol sa pare para mo undergo kag adult catechism usa ka himuon pahimuon o kanang profession of faith then pakumpisalon na siya una pakumpisalon di naman ka bunyagan og utro kay nabunyagan naman ka ang kuha na kumpisal kung makita sa pare nga tinud-anay imong paghinulsol hatagan kag absolusyon then profession of faith mo nay profession of faith labi na himuon na siya sulod sa misa mao na nga unsa inyong buhaton duol sa inyong pare na hinaot unta nga kana nga pagbalik tinud-anay na nga pagbalik kay nakarealize ka nga ang laing relihiyon mga piki nga pundok o kining limhang Katoliko mong tinuod mao nang mobalik ko sa tinuod hinaot nga mao nay mindset kay basin ba og ang tuyo lang ana kay aron malubong sa menteryos Katoliko peligro jud nang katarungana. Okay, daghang salamat duol mo sa pare. Blessed Sunday everyone. Brad, babae siguro niya, but babae ba ni, laki ba ni? Brad, nga naman during anointing of senses ni Padre, pugnaw kayo akong pagbati sa Tibok Lawas. Unsa man ni Brad, nga klase nga pagbati? No, dito ko katubag kada ko sa klasihas pagbati na ano nang mabugnaw. Actually, sa amo gyung experience, basta naa gyud demonic presence, na ay negative reaction, init na siya. So mao na nga basin og nara gyud na mga psychological effect tungod batele na sa imong kahinam nga nahikapan kang Padre Darwin. Mao ba ka ha?
tungod ba sa excitement nimo nga naduol ni Padre, mix nga emotion, posible nga reaction na siya. Dili gyud na mao'y sign nga na demonic presence ana, kay kasagaran gyud sa mga reaksyon sa mga tao nga naay presensya sa yawa, mapaso gyud na sa presensya sa mga balaang butang. Mao toy tubag. Okay. Nangutana siya, Brad, unsa man ang mga sala nga mortal? Unsa ka mga sala nga isipon nga mortal sins? Aron matubag na siyang pangutanaha, una ha, kinahanglang masag-o na to ng 10 Commandments. Then, naigay na sa gawas na nang gitarpulin mo na mga sa nga hilambigit sa unang sugo, sa ikaduhang sugo, kantot sa ikanapo kasugo. Ang eksaktong pangutana ana, kanusa man ta makasag mortal? Mo gyud ay eksakto pangutana, kay moingon ta nga unsang mga salaa nga mortal, naamang goy mga kondisyon aron mahimong mortal ang sala. Dili ra kay ang buhat mismo ang atong gitan-aw, kundi naapay ubang mga kondisyon. Dunay tulo ka kondisyon aron makasag mortal ang tao. Number 1, grave matter. Man ka grave matter, ang maong buhat nga gihimo gidili sa Ginoo. Usa kanang seryoso nga buhat nga dili gyud ipabuhat sa Ginoo. Kay supak na sayang kabubuton, grave matter. Ikaduha, ikaw nga ning buhat, kahibaw ka nga sa ang maong butang, maong buhat, full knowledge. Ikatulo, full consent, wala ka mapugos pagbuhat sa ingon. Sa ato pa, kabubuton gyud ang pagbuhat sa ingon. So kanang napo kasugo, mo man na example sa grave matter, kung nakahibaw ta nga supak na sa kabuton sa Ginoo, unya wa ta mapugos pagbuhat sa ingon, nakasa tag mortal sin. Karon tanan bang pagpatay makonsider nga mortal? Tanan bang ang tao nga nakapatay nakasa bag mortal sin? Depende na siya kung magkuyog ang tulo, mortal sin. Pero kung pananglit, nag-drive kag sakyanan, naay ning tabok nga hubog sa karsada, wa nimo tuyua, naigo nimo, namatay, wa nimo tuyua. Nahibaw kang sa ang pagpatay, pero dili man full ang imong consent, dili man imo plano ang pagpatay, wala man imo tuyua ang pagbuhat sa ingon, dili siya mamahimong mortal sin. So unsa tay kondisyon? Grave matter, full knowledge, full consent. So for example, kanang di mo simbag Domingo, imposible wa ka kahibaw sugo na sa Ginoo. No. Imposible wa ka kahibaw, so grave matter. So naana po full knowledge. Unsa may rason nga nuwa mo simba tuwa na ligog dagat. Adi jo na mahitabo nga mahimo ng venial. Mortal gyud na. Gawas tingali og nasakit ka og atiman kag masakiton o naay bugat nga rason kay mamahimong venial. Pero kung tinuyuan ang dili pagsimba kay maligo tag dagat una kay adi bitaw pud mudagan ng simbahan. Mano man day pog mga ligo mo simba mo una. Kanang simbahan di man po na mudagan. Labong bitaw nang itong dagat muduol na sa atong bahay managan puta. Wala ni mamao. Mo to itubag sa puta. Okay, daghang salamat, Brad. Dugang pangutana, kini bang namatay na? Unya adunay mitungtong itom nga iring sa iyang lungon. Nagpasabot pa kini nga yang kalag gikuha na ni Satanas? So usa na siya sa mga superstitious belief nato. Tumanan ha. Human sa kamatayon, moatubang ta ni Kristo. 2 Corintos 5:10, moatubang ta ni Kristo aron hukman sa atong binuhat, sumala sa atong binuhatan maayo o dautan. Ang Ginoo ra joy nahibawog sa imong lulo karon, sa imong lula, di gyud ta makahukom. Busa palihog in town. Undangan na ninyo ng happy birthday in heaven. Giunsa man ninyo pagsigurog to sa heaven na. Basta gidabdaban nagtaman-taman sa impyerno, gatuo ka dito dahil heaven na. Ingani ha, ang pagtuogod sa mga Buddhist, ingani, ang Buddhist o Hindu, nagtuo sila reincarnation. Nga, matod pa, nga og maayo kuno kag binuhatan mo ma-reincarnate ka sa sunod nga kinabuhi, mahimo kang ok-ok, mahimo kang bagtok og dautan kag binuhatan, mahimo kang iring, mahimo kang baboy, og maayo kuno kag binuhatan mahimo kang prime minister, mahimo kang presidente. Mo na pagtulunan nila, pero dili na mo pagtulunan sa Katoliko. Kaysa sa Hebreo 9:27, human sa kamatayon musunod ang kamatayon.
So mao na nga naanay man sa kamatay mosunod ang hukom. So mao na nga naanay sentensya. Mao na nga ayon na kaingon nga alibangbang si tatay so na ngano ning suod pa man nagalibangbang di man na Hindo. Mao nay kana siya usan so na kapatuo-tuo. Sa ang mahitabo pud ana kita kag iring itom tungtong sa lungon gikuha sa demonyo agi jangkag mao nang ang tendency ana imperno naman dene mo di na nato ni iampo. So mao nay usa na siya ka mga patuo-tuo. Huwag tanga intaw na ninyo tanan. Kay kining mga patuo-tuo naa jud ni ning insert aning maayon na mamatay, na mga kasal, na mga sakramento. Kung saktan natog patuo-tuo ng mga butanga, imbes nga grasya ang atong madawat gikan sa Ginoo, disgrasya gyud. So mao to'y tuwag. Okay, dili to mo itimaylan nga iring gikwas sa Satanas. Brad, piki ba or authentic ang rosaryuhan nga walay inri? Kanang sulat sa taas sa cross, kanang inri. Piki ba or authentic or balido ba ang rosaryuhan nga ang cross walay inri? So wala gyud hinoon po'y final nga matawag definite nga answer ang simbahan na, pero kami sa office sa exorcism ingani daghan mig mga nadiskubrian nga mga rosaries o mga crucifix nga bisag giblesingan na nagpabiling infested. Kasagaran sa among mga nakita kining mga crucifix nga gabali-bali, back to back. Ingon man usab kini pong mga satanic rosaries o kini pong mga crucifix nga walay inre. So mo nami mga discoveries ana base sa among kanang experience nga naay mga crucifix nga way inre nga bisag i-bless na sa pare magpabilin nga infested. So posible tungod kay depektoso ang gagama ana, ang intensyon sa gagama maoy ning prevail. Karon nganong importante man ay inre. Ngani kuan ra ato ning hatagan gamay og anang palawom ba. Nga di ba dito sa cross tulo man tong gilansang sa Kalbaryo. Si Kristo, si Istas og si Dimas. Unsa may timaan nga kang Hesus na nga cross? Naay inre. Hesus nga Nazaretnon, hari Jesus Nazarenos Rex Judiorum mo man ay meaning sa inre. So kung wanay inre basig ka istas na. Nakuha ninyong punto. Kaya ang mga imahen God representation na siya sa girepresentahan. Kung kang Kristo na inre na. Kay kang Kristo man na. Dapat gawat tingali og plain ra nga cross kay naman soy pra ng Santa Cruz plain ra man na cross, pero crucifix na gibitay dapat na inre kay si Kristo man kahanang yang gibitay. So na daghan ba tong gibitay ito basin og wala inre de klaro na jud na nga kung di na ka istas ka di mas apili laman mo asa mo na. So bitaw mo na nga gidiscourage na namo, pero actually walay definite nga tubag ang simbahan ana. Ang mga exorcist ray kasagaran nakadiskubre nga duna di ay mga images baka o mga matawag itong religious item nga depektoso nga posible siya makakos sa infestation. Mao na nga para siguro malikayan nato ng mga harassment, mao na pilion nato tong katong klaro gyud nga nagrepresent sa cross ni Kristo. Okay, daghang salamat Brad. Dugang pangutana. Brad, ako lang iklaro nga sa giingon ganina sa speaker ninyo nga dili paminawon sa Ginoo ang makasala kun magampo. Ngano man nga ang gilansang sa krus ni Kristo yang tupad miingon man Ginoo hinumdumi ako sa ikong adto ka na sa paraiso. Okay, nindot nga pangutana. So kana kung gipasabot anang giingon sa speaker nga dili patalhinhugan ang pagampo sa tao nga makasasala. So mo't ipasabot ana katong tao ba nga way planong maghinulsol.
kana ra bang gitawag man gud presumption of God's mercy, kuha na siya sins against the Holy Spirit. Kana bang nagpatuyang ta sa pagbuhat og salang mortal pero nagsalig putang kaluy-an ta sa Ginoo bisag wa tay amendment sa kinabuhi, way pag-usab. Sa katong gilansang sa cross kay gamahay man to. Kahinulsol man to. So unsay nakapaluwas sa tao may nga kanang ang iyang internal good works, ang iyang maayong buhat nga ang nasya internal good works wa na siya makabuhat og kanang external ang physical pero katong iyang paghinulsol kinilang klaro unsay iyang igibadlong niya ang iyang kauban nga nagbugal-bugal ni Jesus. Wala ka ba mahadlok sa Ginoo? Di ba iyang giingon? Kita ania din hitungod sa atong mga sala apan gilansang siya nga wa siya sala. Kana lang admonishing sinners, pagbadlong sa usa ka taong makasasala, work of mercy man na. So, kato palang daan, nagpakita siya mga timaan nga gahinulsol na siya sa iyang mga sa. Kung gitagaan pa to siya kahigayunan nga munaog sa cross, siniguro gito nga magbuhat na to siya og maayo. Pero lahi man ang gisaad ni Kristo karong adlaw ato ka sa paraiso uban kanako. Giluwas siya tungod sa iyang hugot na paghinulsol, paghigugma sa Dios, pagpaubos sa kaugalingon, daghan kay siyang mga buhat nga gihimo. So mo na no nga mo tong gidungog siya sa Ginoo tungod kay nagpaubos siya. So ang usa ka tawo di ay nga makasasala kung maghinulsol og magpaubos dunggon sa Ginoo. Pero dili patalinghugan sa Ginoo ang pagampo sa usa ka makasasala nga way planong magbag-o. Atong basahon Sirach kapitulo 5. Kapitulo 3 hangtod sa 8. Ayaw paghuna-huna nga dili ka mailalom sa otoridad ni bisan kinsa. Kung imo kining himoon ang Ginoo sa walay duha-duha mosilot kanimo. Ayaw paghuna-huna nga makahimo ikaw pagpakasala ug unya walay mahitabo kanimo. Sa madugay ug sa madali silutan kagayod sa Ginoo. Ayaw pagsigurua nga hilabihan ang pasaylo sa Ginoo nga tungod niini magpadayon ka sa pagpakasala. Ayaw paghuna-huna nga iyang kaluoy hilabihan kadako nga pasayloon niya ang imong mga sala bisan unsa pa kini kadaghan. Tinuod nagpakita siya sa kaluoy apan nagpakita usab siya sa iyang makalilisang nga kapungot alang sa mga makasasala. Kini nga teksto may nindot. Balik ngadto sa Ginoo sa walay langan. Ayaw kini ugma-ugmaa. Ang iyang kasuko mahimo nga moabot diha kanimo sa hinanali ug mamatay ikaw ubos sa iyang silot. Ayaw pagsalig sa dili matarong nga kadato ug dili kini magpulos kanimo sa adlaw unya sa katalagman. O tanawa ra. So mo dang gitawag ang makasala sa paghinulsol. So kadtong mga makasasala ibutang ta kanang nagampo ta sa Ginoo karon ambot ipasabot gud ana nga kuan man gud na sa Isaiah 59:1 tod sa 2 nga ang inyong mga sala mo'y hinungdan nga nagpalayo ang Ginoo nato tinuod man na kay nagpadayon man pagpakasala. Pero Isaiah 1:18 umare kamo og maghusay kita bisag unsa ka pula inyong sala bisan pa kini dagtong pula papution ko kini sama sa niebe. Sa ato pa kung maghinulsol dunggon, kung magpatuyang pagpakasa di dunggon. Maotoy tubag, dili contradicting ang maong statement. Okay.